बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहनों और भाइयों, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, अगर आपकी दुआएं बार बार लौट जाती हैं, कबूल नहीं होती और दिल में एक ही सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह क्या कभी मेरी भी सुनी जाएगी, तो रुक जाइए, आज की वीडियो आपके लिए ही है। ये वो ख़ास वजीफ़ा है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। आज आपको ऐसा ताकतवर अमल बताने वाली हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसको दिल से खुलूस से पढ़ लिया जाए, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत पूरी हो जाती है। हाजत जो है वो किसी भी तरह की हो, रिज्क की तंगी हो, औलाद का मसला हो, रिश्ते की बंदिश हो, या किसी का दुख जो है वो बोझ बनकर दिल पर पड़ा हुआ है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, ये अमल आपके दिल के दरवाजे पर रहमतों की बारिश ले आएगा। वीडियो के आखिर में आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी मुसीबत के वक्त पढ़ा था, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आज वो लम्हा आ गया हो जिसमें आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों और भाइयों, कभी आपने ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपके दिल की कोई बात सिर्फ अल्लाह जानता है, जब आंखों से आंसू बह रहे हों, जुबान खामोश हो, मगर दिल चीख चीख कर कुछ मांग रहा हो, ऐसा लगता हो जैसे सारी दुनिया के दर बंद हो गए हों, अब कोई नहीं सुनेगा, कोई आपकी फरियाद नहीं सुनेगा, मगर फिर भी एक दर है, अल्लाह का दर, जो कभी बंद नहीं होता। इंसान जब मायूस हो जाता है ना, जब इसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस वही एक दर है जिस पर सजदा करके इंसान अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े अल्लाह के सामने रख देता है। और अल्लाह सुभान ताला, सुभान अल्लाह, वो दिलों की धड़कनों में छुपे राजों तक को भी जानता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान से मदद मांगी हो, ये आपका तजर्बा होगा, मेरा भी तजर्बा है, और इसने मुंह फेर लिया, लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जो कभी मुंह नहीं फेरता और अपने बंदे की आग को सुनता है। और जब बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए हरकत में आ जाती है। शर्त ये है कि इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए, इंसान के अमल साफ़ होने चाहिए, इंसान की नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए, और अमल भी उसके अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मुजरब, आजमुदा और बेहद ताकतवर अमल बताने जा रही हूँ जो सिर्फ 3 दिन में आपकी हाजत पूरी कर सकता है। वो हाजत ख्वाह छोटी हो या बड़ी, दुनियावी हो या रूहानी, अगर आपका यकीन पुख्ता है ना, दिल सच्चा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो हाजत ज़रूर पूरी फरमाएगा। लेकिन पहले ज़रा अपने दिल से एक सवाल कीजिएगा कि क्या वाकई आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं? क्या आपकी उम्मीद सिर्फ इसी से है, या आपने इसके अलावा भी किसी से उम्मीदें लगाई हुई हैं, या फिर आप सिर्फ ज़ुबानी तौर पर ही कहते हैं कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। बहनों और भाइयों, याद रखें, दुआएं तभी कबूल होती हैं जब दिल यकीन से लबरेज होते हैं। जब बंदा ये सोचकर दुआ करे ना कि मेरे रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है अदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अब सवाल ये है कि वो कौन सी दुआ, वो कौन सा अमल है जो हर हाजत, हर मुश्किल, हर तंगी को दूर कर देता है, जो दिल की गहराइयों में छुपी तमन्नाओं को हकीकत में बदल देता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी, यहाँ पे ज़रूर सुनिएगा और इससे सबक हासिल करिएगा। एक गरीब आदमी था जिसकी बेटी की शादी तय हो गई थी। घर में ना जेवर था, ना खर्च, ना कोई आसरा था, ना कोई सपोर्ट करने वाला था। वो 3 रातें जागता रहा, रोता रहा, बस एक ही दुआ मांगता रहा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तीसरी रात एक अजनबी दरवाजे पर आया। इसने कहा, भाई मुझे ख्वाब में हुक्म मिला है कि तुम्हें ये अमानत दे दूँ, और उसके हाथ में वही रकम थी जो शादी के लिए दरकार थी। बहनों और भाइयों, ये अल्लाह का निज़ाम है। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है ना, नीयत साफ़ करके, तो मदद ज़मीन से नहीं, अर्श अज़ीम से उतरती है। इसी तरह एक बहन ने मुझे लिखा कि मैंने आपसे सुना हुआ आयत करीमा वाला जो अमल है वो 3 दिन तक पढ़ा। मैंने किसी को बताया था, अपने जानने वाले को, और वो मेरा मसला जो वो सालों से हल नहीं हो रहा था ना, अल्लाह के करम से 3 दिन में हल हो गया। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये यकीन की ताकत है, ये ईमान की रोशनी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अब अगर आप भी किसी हाजत में हैं, चाहे वो कर्ज़ की माफ़ी हो, औलाद की नाफरमानी हो, रिज़्क में तंगी हो, या किसी बीमारी से निजात की ख्वाहिश है, तो ये अमल आपके लिए ही है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी मुसीबत के वक्त पढ़ा, और ये भी वही कलमात है, ये वही कलमात है जिन्हें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने माही यानी मछली के पेट में रहकर पढ़ा था। अब ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, एक नबी अंधेरे में, समंदर के नीचे, मछली के पेट में बंद है,
نہ کوئی آواज़ نہ کوئی روشنی، بس تنہائی، اندھیرا اور یقین۔ اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا، مچھلی کو حکم دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی۔ اب آپ سوچیں، اگر یہ کلمات ایک نبی کی قید سے نجات کا سبب بنے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیا چیزیں ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو قید کو آزادی میں بدل دیتی ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح بھی کرنی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ غم کو راحت میں اور ناممکن کو ممکن میں بدل دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھا جاتا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، جب دل اللہ کے حضور جھک جائے، تب یہ کلمات آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ طریقہ سادہ سا ہے مگر اثر اس کا بے مثال ہے۔ یہ عمل آپ 3 دن مسلسل کریں، وضو کے ساتھ، پاک لباس میں، تنہائی میں بیٹھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب درود ابراہیمی پڑھ لیں اور درمیان میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا ایک پیارا نام، اس میں مبارک بھی جو ہے اس کی بھی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رحمانو۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے دوران اپنے دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جس اللہ نے یونس علیہ السلام کی دعا سنی وہ آپ کی بھی ضرور سنے گا۔ یہ عمل آپ 3 دن تک مسلسل کریں، کسی بھی وقت، یا دن یا رات میں کسی بھی وقت کر لیں، لیکن دل کے سکون کے ساتھ، بغیر کسی جلد بازی کے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں اور یہ الفاظ ضرور کہیں، اے میرے رب، میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، تو میری خطائیں معاف کر دے اور میری حاجت پوری فرما۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ نے یہ عمل دل سے کیا تو یقین کیجئے 3 دن نہیں، کبھی کبھار پہلی رات ہی سے معجزہ ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہی ہے، یقین، صبر اور آنسو۔ یہ 3 چیزیں ساتھ ہوں گی تو ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ آخر میں ایک بات دل سے کہتی ہوں، اگر آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو صرف شکر ادا نہ کریں، بلکہ کسی غریب کی مدد بھی کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دینا، کیونکہ شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر، اپنی دعا اور اپنی رحمت سے ہمیشہ جوڑے رکھے، اور ہر اس شخص کی حاجت کو پوری فرمائے جو اس آیت کریمہ کو سچے دل سے پڑھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ کسی کو کھانا کھلانے، کسی غریب کو کھانا کھلانے کا کیا طریقہ ہے، اس کی میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی غریب کو کھانا کس طرح کھلایا جاتا ہے، صدقہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس سے آپ کی مشکلات کس طرح دور ہونے والی ہیں۔ آپ یہ عمل کریے گا، ویڈیو دیکھیے گا، یہ عمل آپ کر کے دیکھیے گا، دوسروں تک شیئر بھی کریے گا۔